أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد هذا الجمع تفرقا معصوما اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلب لا كفني نينيا مريا بلبلي كابو الله تعالى يروكا كاب لبوري أكا جونكا سليا مريا كابو الله يرو سنيا مريا كابو الله تعالى يرو hiji nyamariya kabo Allah Taala yoro jaka ni alaya sikiye o nyamariya kabo Allah Taala yoro ni fana ye bara mini Allah Taala ya nyini aka jombe fait sans exception islanta ibolisona ijotigi ikoroti barala emiye ko dugu ki sina musola emi sina musodon chiani lado oku emi yere tumado ini che wala me ni muso furu sala aw yokodugu chaman kanyona pasewula bela ka funin sigini matay be ere fana kanime ka kiyama makono ko kaka hakela sey ama wallahi Allah Taala bina akajon blasra Allah Taala maneni aw dan ka fo ko ka anta doron kiyama don ka an la fili jahannama kono ay oti Allah Taala neni aw dan ka kla ka kodo nyini neni aw fe kuna nyam boloke nin ko wula a chamana Allah Taala beson anye anfana me saka surani Allah Taala kadi okoso ni nyamariya baye kabo Allah Taala yoro anyere bafo ni yere temu wazifatul umr adama den kan nyanama yabbe fokata se isayama ni kawali kaganka yi doni na sanga ni wati bela kafoni na sans relâche tu dois le faire matin midi soir tu dois te cramponner te concentrer et tu dois être toujours en contact avec ces phrases là ni Allah Taala sona bi avec modika ne ere makobala bi ko sebe e ere fana makobala bi ko sebe slama bela kafoni na kali kaka mu'minin bena kali kaka ma minu yere te ala ko lolu na kali kaka bela kafoni ala de ya nyini anfe ala de anya maria bara la muna ala ba don here mi meni bara kali la an bolo ala ba don ni anya bolo kani bara la tunya na ben na famille la se ama kiyama don ole kaboni ko bela kafoni anfawu ani ambaw wallahi Allah Taala beneni ewle et Allah subhanahu wa ta'ala t'invite, il te demande, il t'appelle et il t'invite muna Allah Taala kanime ka wolili lasima ka beni barala kiyama don ko do be Allah Taala te fe ka kuma minuma doleti ka fo ala tunya na ne mame ala ma fonne karamo tunde awmbolo chide mana awma ay kiyama lo ni julu tigala jombe bolo chide nana chide ya lase karamo ye chide fana kuma kan lase ebe kami me alase la kan la ifa kanye kami ya me kan la ni kuma lase la slama bela ka fonima donc amena do ni bunda yero kono amena Allah Taala manyininga abe minyini aka jombe la ka fonim fe sans exception Allah Taala badam namouma a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa tubu wal amru yaqtadi al wujub wa tubu Allah Taala koko aw bela kafoni etubi aw bela kafoni aw yer lasi Allah Taala wa tubu ila Allah jami'a abe sans exception Allah vous demande de se repentir wa tubu il ne parle pas d'une seule personne il parle de toutes ces créatures sans exception wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun chers croyants. Et pourquoi Dieu nous demande de se repentir, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala? Muna Allah Taala kenime kan wolali lase ama ko ambeye tubi ambeyan yere lasigi ambeyan kosigi ambeyan yere kundi
muna Allahu Ta'ala be nin weleli lase jɔnw ma a ko di nafa min b'a la Allahu Ta'ala bena nafaw de fɔ an ɲɛnɛ sisan Allahu Ta'ala ko la'allakum tuflihun tuma dɔ ni aw tubila kana Allahu Ta'ala ma aw bɛɛ la ka fɔ ni mɛ kisi sɔrɔ subhanallah Ala b'a dɔn ko ne ni e ka kisi kiyama don arijinɛ bɛ sɔrɔ baara min na an bɛ se ka don arijinɛ kɔnɔ k'an to kɛwale minnu la o de ye ko an ye segin ka na Allahu Ta'ala ma ka tubi la kɔrɔkɔrɔ n'i ye nin fɔ dɔw b'a fɔ ko mɛ ko julumun tɛ ne kan est ce que ne ye julumuntɔ de ye wa julumuntɔw le b'i yɛrɛ lasegin Ala ma wallahi i y'a fɔ i m'a fɔ i ye julumuntɔ de ye i sɔnna i ma sɔn i ye julumuntɔ de ye Allahu Ta'ala b'a ka jɔn minnu kɛrɛkɛrɛ k'o suwazi k'o seniya ka bɔ Ala kota baaraw ma olu ye jɔn kɛrɛkɛrɛw le Allahu Ta'ala bolo n'o tɛ i ye julumuntɔ de ye julumu bɛɛ tɛ k'a fɔ e ɲɛna k'a fɔ min ye julumu ye e yɛrɛ bɛ to kɛwale dɔ la i bɛ Allahu Ta'ala kota mɛ i t'a dɔn k'a fɔ julumu don i ɲa o bɛ se ka julumu ko kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ t'a kalama i da yɛrɛ bɛ se bilala Ala sɔsɔ ko dɔw la ni julumu ko dɔw la k'a sɔrɔ i t'a kalama i yɛrɛ bolo bɛ se bilala Ala sɔsɔ ko dɔw la k'a sɔrɔ i t'a kalama i yɛrɛ bɛ se ka Ala sɔsɔ ko dɔw seereya k'a sɔrɔ i t'a kalama adamaden bɛ entouré mɛ sanga ni waati bɛ julumu ko de la o kosɔn Allahu Ta'ala ko wa tuubu a kan bɛ jama le ma ilallahi jami'a aw ye tubi ka taa Allahu Ta'ala ma Allahu Ta'ala kɛlen bɛ ka jama wele dɛ alu mu'minu muna la'allakum tuflihun n'aw tubila kana Ala ma n'aw y'aw yɛrɛ lasigi Ala ma n'aw y'aw yɛrɛ di Allahu Ta'ala ma tuma dɔ ni Allahu Ta'ala diɲɛna aw na kisi sɔrɔ aw ka lasigili la masa jumɛn bɛ min ka masaya min ka fonisereya ka se ni ka tɛmɛ Allahu Ta'ala ta kan Ala b'a dɔn ko ne ni e an ye julumutɔ de ye Ala b'a dɔn ko ne ni e an ye tɔɲɔlikɛlaw de ye Ala b'a dɔn ko ne ni aw an bɛ kan ka ɲɔgɔn gasi ta sanga ni waati bɛɛ Ala b'a dɔn k'a fɔ ko ne ni e kɛlen bɛ k'ale Allahu Ta'ala ka danw kari sanga ni waati bɛɛ Allahu Ta'ala b'a dɔn k'a fɔ ko ne ni e kɛlen bɛ k'ale Allahu Ta'ala ka seli négliger Allahu Ta'ala b'a dɔn k'a fɔ ko ne ni e ko anw kɛlen bɛ ka kulon ale Allahu Ta'ala ka sunna Allahu Ta'ala b'a dɔn k'a fɔ ko ne ni e hiji wari bɛ an kun mɛ an kɛlen bɛ ka hiji kɛ kɔfɛ ko ye Allahu Ta'ala bɛ nin dɔn kosɛbɛ ne ni e ka ko la sika yɛrɛ t'a la Ala b'a dɔn k'a fɔ ko ne ni e bɛ se ka feretaniw madɛmɛ o dɛmɛ nafolo bɛ an kun mɛ Allahu Ta'ala ɲamɛ ne ni e la Ala b'a dɔn k'a fɔ k'a ka misiri dɔ bɛ lɔ bolo ma silamɛw b'a dɔn k'a fɔ Allahu Ta'ala ka misiri ni madɛmɛni ka kan a nafolo b'i kun a se b'i ye i bannen bɛ ka madɛmɛni kɛ Allahu Ta'ala k'i lɔ o kosɔn adamaden yɛrɛ tɛ se lakoloɲalanya si le ma i sɔnna i ma sɔn i ka limaniya warala i ka Ala ko bonyana i ka limaniya ye fanga sɔrɔ a dɔn k'a fɔ k'i ye julumutɔ de ye julumutɔ de yɛrɛ sika foyi t'a la o kosɔn Allahu Ta'ala k'i ma nin kuranna selimanba kɔnɔ a kumakan belebele nin kɔnɔ ko watubu ilallahi jami'a sans exception Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à tout le monde sans exception aw ye na Allahu Ta'ala ma aw bɛɛ la kafoni sans exception. Lui, il est musulman, il n'est pas musulman, il est non musulman, il est un croyant, il n'est pas un bon croyant, il est féticheur, il est un charlatan. Et Allah subhanahu wa ta'ala vous invite tous, sans exception, quand vous êtes segui canalé Allah Ta'ala. Watubu. Ni yamaria kabo Allah Ta'ala yoro. En arabe, lorsque Allah nous demande, il l'ordonne, il nous demande, et abenini en fait, o lamnali ni o kela au ma wajibi. Muna Allah Ta'ala ye fait ambeye na alima. Muna Allahu Ta'ala mako be an bɛɛ la ka fɔ ni ka kɔsɛgili la Ala b'a dɔn ko anw ka kisi b'o le la a man di maa foyi ye hali ton pire ennemi dans ce bas monde i jugu min k'i juguya ka tɛmɛ ko kiyama dɔn k'o y'a tigilamɔgɔ ta ele ɲakɔrɔ k'o kɛtɔ a lafilila jahanama tasuma la a bɛ k'i ma makarikoba ye i farimasi yɛrɛ bɛ du i kan tu ne pourras pas supporter lo min Allahu Ta'ala na yamaruya di mɛlɛkaw ma k'o ye jahanama sama k'a jɔ adamadenw ni jinɛw ɲakɔrɔ ni ne ni e ɲɛ sereyala jahanama ma i jugu min k'i juguya min y'i kɛlɛ min y'i faga min y'i bɔnɔ i ne la wallahi hali jugu n'a ka juguya i tɛ nata Allahu Ta'ala ye a ta k'a lafili jahanama tasuma na ni waati la jahanama bɛ kule la a bɛ kan ka mankan bɔ danfɛn bɛɛ sereya ni ma même ton pire ennemi le jour de la résurrection le jour dernier le jour de jugement k'a fɔ ko on prend ton pire ennemi devant toi à ta présence pour le jeter k'a lafili tasuma la c'est insupportable jahanama tasuma n'a kuma bɛ fɔ
ah tasuma mine tolongete de donc Allah Ta'ala koko watubu ante borire ametoni ni aya watubu yemin ke kunu Allah Ta'ala ko kaka belo yemin ke salon nasini Allah Ta'ala ko kaka belo ale ala le kima ko watubu ifara jamaka ye yere lasigi ka fara yere lasigi lawka ikini yere bo jamala de on tel liman yamoye on ye julumun to bawle on ka ala ko ta fanga kabo Allah Ta'ala kima Qur'ana sura gbere kono aya gbere kono ako Muhammadu afoye qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim ele julumu warala nyanya Allah Ta'ala kima ika chieni degre warala nyanya Allah Ta'ala kima ye den soro ka so befa na ya be fo demunu mako ma soro furu kono na ma fo mango nyamodo I denye chaya fambe fe ele ye tonoli labori ika nyana ma be tonoli Allah il te dit, quel que soit le degré de ton passé, quel que soit ce que tu as fait au passé, quel que soit l'acte que tu as commis au passé, l'acte qui t'empêche de dormir lorsque tu penses à ça, et Allah te dit, il kana désespéré, il kana digilatri, il kana ifarifa, dulumu nunu fanga kabo, abesi la dola jahanama kono sikatala, mais itigi Allah yere le kima, kwa kana kima jigitiga ide, et que les jigilati gade femme Allah Ta'ala bolo min kabo katme ejulumu na ka waraka femme Allah Ta'ala bolo min dekere korotani me min fanga kabo min joyoro kabo katme ejulumu na bonyaka oye munye oye Allah Ta'ala ka hine Allah Ta'ala kuku inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a julumun tay ala tese ya fala julumu mina ala be ya fa julumu bema. Subhanallah. La jeunesse, nous avons un passé très sale. Les femmes, nous avons un passé très sale. Ceux qui sont aujourd'hui papa, dans votre jeunesse, vous avez eu des passés très très sales. Ceux qui sont aussi aujourd'hui des mamans ou des grandes-mères, vous avez eu des passés très très sales. Certes, aujourd'hui, tu es parmi les Alhamdulillah At-Tawabina. Certes, aujourd'hui, nous sommes parmi ceux qui se répandent matin, midi, soir. Mais ce passé-là est toujours là. De temps en temps, tu te rappelles de ça. Mais ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux et le très miséricordieux, Allah, il t'invite. Quel que soit le degré, quel que soit le péché, et Allah te dit, ça nous donne beaucoup d'espoir. Abe espoir badi neni ema mona parce que on m'a donc a fo kewale minu kala on bolo wati temenu la na yere be minu ka ni on jola Allah Ta'ala nyakoro ko kitina to tigema neni e ba donc a fo ko ay bodate on na an yere bo don e bo don ne bo don mais Allah Ta'ala be fe ka mun fiye e kana na ki yere ma dalu e kiyamando Allah Ta'ala kuma ko watubu kuma ni me bori jama belika emisigin me farafina ni ekeni me ka balo haramuna ni ekeni me ka galo netige ka balo ka foko ala ko bale yabe Allah Ta'ala kima kuyeni mbara dabla yir lasgale Allah Ta'ala emi me dunia fangaro fe farafina yoro tawla tunkana Angola Gabon Congo Allah Ta'ala kima kuyeni mbara dabla emi yere keni me ki yere soro Australie jamanaka Allah Ta'ala badon ka foye ala kota chaman ke kabini do la tunkana balo nyini slafe gardiga nyini slafe nin clanche bella ka foni ala soso bala I rabe dayili même sor na be jigi ka karti ka konti ka nin kelengele na bella ka foni no ni met Allah Ta'ala kima ki fana ye fara jama'u kan kanale Allah Ta'ala minu yo yara soro tubabula sebe ko manoya odola ala kota bara chamana o ye den soro furu re amaka furu kono muna sebe ye se sor la chomi Allah Ta'ala kima e bi yera don segi ki yera bla tubi bonda kono ni tubi jonye Allah Ta'ala koko watubu tubi kana yetuba bu muso nege ka den soro no ye sebe ko no fe tumado o samwa ni kolete o sambisa ba ni kolete den yera sunguru yala wala ma don yera kamera yala Allah Ta'ala bado ye ke wali minuke akima
wa tubu ila Allahi jami'a. Ye farafana, ou ye tubi, ou be. Sans exception. Mais Allah Ta'ala qui fana ye yere bla tubi don nous chema. Jama nous chema kana bo chema de. Beni sinchoya. Beni kasebe soro chogo. Ika soro li halala ni saura la. Allah Ta'ala kuima fara tubi jonka. Masa Allah Ta'ala do ya fona seria kabo. Ama fiye ka foko ay kwa bi jangata sur les champs. Akima fala kuye nale Allah Ta'ala. Yi yera kun lasegi. Yi yera kundi ale Allah Ta'ala. Masa bani kainsa. Masa ninka fona seria kabo. Abandon ateme an yera kunka. Abandon kwa ni julumu tawde. Abandon ka foko julumu fanime an konkon na nyabema. Julumu fanime an ko afanime an kinimolo na ambolo mara. Julumu kenime ka an lamini an ka kewale fitini. Ananga kewali bela. Mais Allah Ta'ala koko anye na ale Allah Ta'ala ma. Nan koni me kisi fe. Ale Allah Ta'ala bina ya fama. Allah Ta'ala ko Qur'ana sen mambani kono. Ko waman ya'mal su'an aw yazlimu nafsah. Koni mam ye juguman wali. Mo mi ye ke wali jugu ke waman ya'mal su'an. Mo mi ka bara jugu ke ala soso bara o ke. Ala soso bara be. Akela bara jugu ye. Aw yazlim nafsa wala ma ya yere kuntono. Alamede wallahi Qur'ana aya nin kaganga neni e la sawabi. Ka chasiri kuma do neni e la ka energy kuma do neni e la. Allah Ta'ala ko wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsa. Ko ma mi ye ke wali jugu ke, ma mi ye bara jugu ke wala ma ya yere kuntono. O be ko fa Allah Ta'ala ko di ثم يستغفر الله no bana na ye julumu ya fanyini Allah Ta'ala fe aye ko juguke aya yere kuntonyo Allah Ta'ala ko di thumma o bara be ko fe o chieni be ko fe o jena ko fe o ribadum ko fe o ala soso ko fe thumma yastaghfir Allah o ko fe asya yere lasigi alama aya foko ala ya fama yajidillah ghafuran rahima. Allah Ta'ala ko kibale Allah Ta'ala soro. Gafarli mansalo hina mansalo. Allah va te pardonner, subhanallah. Tu t'es fait du mal. Et tu as commis des actes négatifs. Et tu t'es fait aussi du mal. Et qui est tonyo. Au ben quoi fait? Allah ko ki nanale Allah Ta'ala. Kal dulumu ya fanyini ale Allah Ta'ala fait. Ibn Massamil soroka foka ma pere ki ka julumu yafa accepto tale ala yede ale Allah Ta'ala ko koni sigina kana ibn ale Allah Ta'ala ka hinana ka julumu yafa sikatala ibn kana o soroka daka ale Allah Ta'ala ka hinaka bu ngawu adama dawne kira ko to ko adama dem be fotikela adama dem be filikela mais maminu kadi alaye ko jugu bo donina ala soso bo denina we ala ko taw ke kateme o be klatugunin ko yere lasigi Allah Ta'ala ma kira ko sallallahu alaihi wasallam ko luleye Allah Ta'ala ka jominu bo yere kun tonyo no be kla ko yere lasigi Allah Ta'ala ma abe fo lule ma ko yere lasigi la nyumo kana Allah Ta'ala tubi jon ma minu ka tubi kadi alay ma minu be yere lasigi alama o ka fotu ko fe olu kadi Allah Ta'ala ide Qur'ana aya do be kira ka hadisa do nana kona soro antum maket tonyoli kela ye tieni kela ye ala sosolaw ye dugukolo ko kaya. On était tous des saints, nous étions tous des saints, on n'avait pas de péché ka foko Allah Ta'ala on me batole la sangani watibe ko ala tume on boyana mayani na atume on falenka on remplacer jongbara wula minu bena dugukolo koka obe ala soso ka klaka ya fatara ala fa ala be ya fa. Si tu étais saint et le monde même était rempli des pieux, personne ne désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette terre là elle est remplie seulement que de croyants. Tianita dugukolo koka ala soté et Allah subhanahu wa ta'ala il veut te montrer wallahi sa miséricorde. Il veut te montrer sa générosité. Il veut nous montrer que vraiment lui-même ce qui nous a créé, il sait très bien que nous sommes faibles. L'être humain est faible.
Raison pour laquelle Allah il te dit, si ma agbara le tume au placé là, olu ma ala kotake o ma ala sosoke o kaseni o jogola, ala tume olu boy. Abenani ma agbara uye, olu bo ka adamadenya ke, ala soso minu bena ko bolo, obe klafana ko yere julumu yafa ala minife ala fe, ala be yafa umo. Ah, Allah Ta'ala kani aya ni fanga kabo. Kayara ka adamadon la ka foko danfo ka fege. Adamadon ka fege. Subhanallah. O koson slama ama nyini slama befe. Ninte dina koye. Ninte minu be dina mo la me. Adamadem bebe ni kololo ni bunda konobi. Je prends un exemple. Que aujourd'hui tout le monde sans exception, tous les fidèles, tous les croyants, on prend les réseaux sociaux, qui est un khayr pour les musulmans, qui est, alhamdoulilah, qui est un succès pour les musulmans. Mais le même réseau social, pour bénéficier des réseaux sociaux, souvent, il n'y a pas de fin d'oyer al-nasri kal-lagnité. Pour faire du bien, il faut passer par là. Pour que le message puisse bien passer, il faut passer par là. Pour que le message soit... Messager est assez slama ou ma, il faut passer par là. Et pourtant, les réseaux sociaux aujourd'hui, ama yere na falala, mo bena ta chienu fanamaka, ala kota ubaka, kuna kolo ubaka, don ubaka, manamana ubaka, ni ele yere sila ka fo kibe bwaka, kabe ala soso nunu ni aba kononana. Et pourtant, côté de faname, oye positif ou baye e bolo ikanyana mayala. Tu balances entre positif et négatif. Et si je laisse les réseaux sociaux, un exemple, hein, je prends un exemple si les humains partout dans le monde entier, les prédicateurs, si un prédicateur ou un prêcheur décide de ne plus venir sur les réseaux sociaux, imaginons, c'est combien de fidèles qui ils vont rester dans le noir. C'est combien de fidèles, ils ne pourront pas bien comprendre leur religion. C'est combien de fidèles qui ne pourront même pas comprendre comment on doit faire la prière. C'est combien de fidèles qui ne pourront pas distinguer le bien. C'est combien de fidèles. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment que le prédicateur est en train de prêcher, tu es dans ton salon, tu es en train de bénéficier de ce qu'il dit. Donc aujourd'hui, pour servir, alhamdoulilah, cette religion, avec ce que nous avons aujourd'hui comme les réseaux sociaux, tu veux, tu ne veux pas, il n'y a pas ala tanawi ala mason feminuma il n'y a pas iklobe feuname ala taala mason feminuma iklobe kowiye iklobe kumaume comme nous tchakadu yere haklite fekaye misali ya boloma on ka dina la fenuma tchakadu kateme baneni ni faneni ka ibe ala kera sallallahu alayhi wa sallam pendant ses 63 ans ala kera ka nyanamaya iba ka histoire damna ka ba al ni kafiru tume nyon neni kafiriya la kafiru tunte musomaneni ke jahiliya wati kafiru tunte nyon musomaneni o te ma bamso no te ma faneni les parents sont sacrés kafiriya na ka kafiriya. Mais nous sommes musulmans aujourd'hui. Nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux, pour que visibilité yo doma oye ladje foye adamado baw no fawle neni pour que jamabo mafle Allah jabi mami me ala ko lasse ani mami me mawele kana manamana ma jone lameni mebi manamana de lameni mebi jo me manamana lame an islamando kololo bale de anafa kabo ni sondage ke bi Slama minu sela kan nafa sur réseaux sociaux kan kabe ankara mo senma kan la likauma dia fantan nani mbela wajibili lamau o yesutara uta wajibili lamau ayo mabola kolombola wajibili lamau ayo balimashi doma wajibili lamau ayo plasaraka bola wajibili lamau ayo courage doma utala hijila wajibili lamau obekan ko kan nafla useli wajibili lamau obe suseli la suseli bo donina wajibili lamau obekan nafakatubo wajibili lamau obekan kolonsogi wajibili lamau obekan misurujo wajibili lamau kan na famille la se bislamau ma. C'est énorme, c'est énorme. Aye changement min labori bislama ou kanyana mayakan afanga kabo ami Allah taala fo la ko sebe
Kadaka la yini ye munye saya be se amma watimi ay ke kasoro an kaseni saya ye an soro kanto seninya bonda kono ani Allah taala kadi ole kabo on mani ko be Allah taala kuima ko aw minu ye aw yere kuntonyo aw minu ye ko juguke ka klafana ko jugu nin kofe kay yere lasigi Allah taala ma ha Allah taala ko surprise bebe aw ma kono na de kwale Allah taala cho ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ibe Allah taala soro inyefe ini ka chiani temeni ale Allah taala e promesi taye ka be ya fa ima aslamo Allah taala ka fon seriya ka bo de Allah taala ka fon seriya ka bo slama ni sila wati dola ki yera kum mafle ki yera kum kontebo ibe sara ibe joro slama ni sigla wati dola ki kabaro mafle ki kabaro kontebo ibe slam ibe joro slama ni sigla wati dola ki yere mafle ki yere kontebo ibe slam ibe joro muna kiyama mi me fola Allah taala buluni masami alay atak makan soso atak makan boroto aya focho mina be keti ebi yere kune manyini ngani mbe yere law eske nena kishiwa ne yere ka kiti be di Allah taala baraji nunu kala ne bolo kan to nyana mayala eske amnana wala mamna mumemma kono na kiyamando okoso Allah taala ini ala chemala ni tubi kala kanya ni tubi seninyana wallahi Allah taala be ya fayma ni tubi kala ala koso ki yere lasigi ala koso ala ya famma sayaka nan soro ka soro ima ya famma ala ya fanga kewaluma sayaka nan soro ka soro kewali chejugu nunu bendonna ala ya fam fotawma sayaka nan soro ka soro fota nunu beneda ala ya famma flanga foya kana ken doni na ka soro ta kalama ala ya famma bara do kana na ke sababu ye ka soro le ala taala tene ka bara ofe slama be jordi kewali ni Miriam nolete billahi tallahi ala taala be yafa ni tubi kela kanya kaseniya nya fo sise tubi ye shibara le de wala be an trompe wati dola tubi wazifatul umr shibara le telekelen ko tere ah non Dieu m'a déjà pardonné arrête ah non je sais que je suis déjà pardonné mon tauba est devenu tauba nasuha souvent on entend ça beaucoup avec les jeunes et qu'est-ce que te fait dire que ton tauba est devenu tauba nasuha est-ce que Allah t'a montré le résultat? Ne sois pas fier de toi. Tu restes toujours to douti là. Est-ce que Allah ya fala mawa? O le ba to ika tubini cho. Ebe to abonna kono foka sayasina. Ebe Allah kota. Ebe klakana. Julumu ya fanyini Allah Ta'ala fe. Allah soso bi donina. Julumu ya fanyini Allah Ta'ala fe. Ikana banki to Allah soso la. Ka fo kono nte seigneur la c'est Allah Ta'ala parce que je suis pas propre. Arrête. Au début, je ne peux pas aller à la Mecque. Pourquoi? Mais avec le comportement que j'ai là, pourquoi je dois aller à la Mecque? Arrête, tu penses que ceux qui sont à la Mecque là, ils sont saints? Ce sont des saints? 99, je laisse moi-même, 100%, tous ceux qui sont à la Mecque, au Bela Kafoni et du Lumutoli, comme toi, tous ces mamans avec ta hiji là, à payer du Lumuto. Et là, quand ils mettent Chokodi Kafoko, tant que ni ma seigneur était en Maka aïe, et bien il a forcé les décisions qui mabo ala kota ou la kata ira boy du lumona moi m'avait ta maka kati boy du lumona le et il y a comme m'avait ta kata do le fara là du lumona bika et beta ala taala dalikada kan li horoma yoro li horoma soudo du o ke yoro lo ala taala be ya fa joma koni hiji kala kanya amakani ala soso ya makani kele koko be hiji tien o mayi donina ko ala be ya fa julumuma ki ke komi denkura isor la julumutika on se rend à la Mecque là pour aller se purifier. Nous sommes tous sales. On n'est pas du tout propre. Donc, arrête avec ce calcul-là. Je suis encore sale, je ne suis pas encore prêt pour aller à la Mecque. Je suis encore dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas. Arrête. Personne, c'est pas seulement... Tu ne sais pas qu'il y a des gens, chaque année, ils se rendent à la Mecque. Malgré ils se sont repentis, malgré ils sont toujours en contact avec Dieu. Mais chaque année, ils sont à la Mecque. Chaque moment, ils sont au Betakata Umrake. Et le billet d'avion coûte cher.
olu yɛrɛ bɛ o yɛrɛ ma ɲininka Alahu Taala bɛ yafa o ma cogo min na o de kosɔn sanga ni waati bɛɛ o bɛ taa ka taa Alahu Taala matara ka Alahu Taala dali maa si ma seni a calcul bɛ kamelenden ni sunguluden minnu kunna i ma bɔ a la pewu est-ce que ni ne taala Maka kana ne bɛna mèche don tuguni wa ne ma pɛrɛ fɔlɔ n bɛ fɛ k'a to ɲɛ kɔrɔ ne ma furu kɛ fɔlɔ est-ce que n kan ka taa Maka wa parce que n ma furu kɛ fɔlɔ ni ne taala Maka ka sɔrɔ n ma furu kɛ fɔlɔ ni n nana est-ce que o calcul dabila n bɛ min f'i ye jani ye taa nin taama na duwawu k'i yɛrɛ kun ye Alahu Taala dali a y'i sabati a ye yafa i ma n'i taala nin so la Maka Arafa kɛnɛ kan Musdalifa Mina duwawu dɔrɔn de bɛ kɛ ye dɛ ka duwawu k'i yɛrɛ kun ye Ala n ye jɔn lagafoni ne Ala n bɛ siran ni n seginna n kana na n yɛrɛ yele Alahu Taala ka Ala kota baaraw la Ala n ye jɔn de seitana ka surun an na Ala mi dali n sabati kana to seitana ye kulo na kana to seitana ye sen na nin dɔrɔn de bɛ fɔ Makaw yɛrɛ lasegin kuma dama de bɛ fɔ ye wallahi i bɛ maa dɔw ye tawafu kɛnɛ kan o tilala o ka tawafu la o jɔni bɛ k'i ɲɛsin alikaba ma tile kɔrɔ o bolo kɔrɔ ta nin mɛ ɲaji le wa nunji le wa a bɛɛ la k'a fɔ ni mɛ kan ka jigin parce que n'a miirila a ka kɛwalew ma n'a miirila a ye mun kɛ n'a miirila a jogo ma a bɛ kan ka kasi a bɛ kan ka kasi a bɛ kan ka kasi mun na parce que wallahi a b'a dɔn k'a fɔ ko il n'est pas du tout propre. Et toi, tu penses que les gens qui sont là-bas, là, ils sont sains? Non, 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 non. Kachou le bay. Alabato le bay. Djulumu yafanyinu le bay. Nye meshi do munuke. Nye nafolo munu do meshi la. Nye kanakolonto munuke. Ndisi munu tumekere makabini mbaluke yala. Nye jeneya munuke. Nye mwolade munu jamfa. Nye nunu damane bay. Nye wari munu nganamu. Nye riba wari munu dun. Nye nafolo munu dun haramunka. Nye nafolo munu do haramun bonda kono. Nindoro nebe ma oube miri nindoro nema. À la Mecque là-bas c'est ça. Parce qu'aujourd'hui c'est l'argent. Nafolo ne kenime bi ka dunia nyami. O de kenime bi ka adamaden chaman pla ala kota barala. Ma soro nyanya. Donc nul n'est parfait. Donc bébé ta le kati yere la c'est Allah Ta'ala. Donc à partir de ce moment-là, il faut mettre le hajj dans le programme. C'est le plus important. Je dois décider, je dois me rendre à la Mecque. On vient de me dire que ceux qui se rendent à la Mecque là, ils sont comme moi. John Djulumunto le commune. Ane miria la kafoko lu dafanine. La. Personne machi. Ne me kumana ne ne dafanite. Al kamalu lillah. Masa ala kele ne dafanime. Ima Yusufu kumaka me Qur'ana kono ala Ta'ala ka chide belebele. Akodi ko laula. Koni ala tuma le Yusufu deme. Ni ala tuma burhana kodo ke daluya sababu do ke kale bali muso minaya alanyini ayerekuna mi Zulaykha Yusufu ma ayerekun tano de je suis un prophète je suis saint nous ne tombons pas dans l'erreur non subhanallah Yusufu ko ni ala tuma le Yusufu deme ci dan ko fok matene ni ema ci dan yo fok matene ni ema Yusufu de ni fok ko ni ala tuma le mademe. Et toi, tu n'es pas prophète, je ne suis pas prophète. Tu n'es pas un messager, je ne suis pas un messager. Et les messagers de Dieu ont été préparés par Allah subhanahu wa ta'ala avant la prophétie et après la prophétie. Ils ont été préparés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces prophètes-là, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous. Alors, quand bateau d'obé, au bout d'un moment, Allah karat me wuso alake. Sous d'obé, à te mettre teleto sunaka, au bout de enchaîner suna. Kira yo ke on te so ko ke donc en chisenimante anye julumu taw de ye julumu fana Allah Ta'ala ko ama ko anye sigi kanale Allah Ta'ala est-ce qu'il bardo ko chide nunu no ka seninya ke wali do fana kala olu donina Allah Ta'ala ko olu jalaki ke wali olu la subhanallah ya salam. Tu es en train de dire quoi de suite là? Les messagers, les prophètes, alhamdulillah, Allah yo lu kere ko seniya. Malgré Allah yo kere ko seniya, kewali do yela olula, Allah me ko sebeda kadaka ni yoroni, c'est important. Kewali do yela ola, Allah Ta'ala yeli la jarakili la buruka. Ya salam. Kewali juma. Yunus alayhi salam. Aka kisa do nite ma foila. Manyiningali ke muna Yunus ya era soro jege kono. Yunus alayhi salam muna ya yera soro jega kono ala ya ci kata jamakuru munuma jamakuru nunuka ala soso no ka julumunko
Yunusu koko alala ilo nyebo sokono ya alaka jangata kana jigi nunuka nyo wele nya bela kafuni ma tele sababu nkofola abela kafuni jana donye dafa Yunusu tala aye jamato imuna aslana ko jangata kana la jugoka kasoro Yunusu ni toli le tunkaka jamani nkoro alaje munke Yunusu la abulala baton kono kuluna oye tiraji ke kulun te se bouger la tiraji kala shuyan saba tiraji pena jonka Yunusa le lafi la jila muna Yunusa ya ere jiga kono wati mina yo maka mi fo ala mede la ilaha illa anta Allah masafo ite file Allah taala subhanaka seniya bile Allah taala inni ala ne Yunusa kuntu nkela mina zalimina yere kuntonyala uchama Yunusu kodi kwa kela jon uchama yere kuntonyala uchama Allah taala kodi Yunusu tumale Allah taala wole ni Yunusu tuma yere lasigi ale Allah taala ma kwa tuma shiba njega kono jikoro oye jonye Allah taala kachide ja olu fana ke wali do be ko olu la olu tani an ta tekelende olu ta laje abola jama koro ala ya chikata jama mi ma bola muna jangata kangana nunu kana ukagbele obana Allah taala la kasoro Allah taala tunye plan mindi alema ko gbele yala nyanya atunye sabata ka jama jama oye Yunusa an fawni ambaw aske Yunusa kelen wala la jana ni tayoroja anyanga ci dembelebele laje sallallahu alaihi wasallam Allah taala kwama abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma abasa wa tawalla ayanya majigi ayakodo alaka me joma dan fon ka son herema ma be kuma na bunya bunda kono nyafiyen chado tamana kana on ka chide ma Abdullah ibn Maktum annatanime ala kera islamaya kofaye adona kira solani tume maka kafiru ni maka kutugulela maka patron pour que ayeso lu duzukun samana ko lado islamaya la no kala olu komo benado ole bena kasoro ni nyafiyen chabe tamana kana on ka chide ma ayefe Muhammadu ya islamaya kofaye ayefe Muhammadu ya islamaya kofaye adona ala kera sallallahu alaihi wasallama aya kodo ni nchala aya rasola maka kauka walilila kana Allah taala ko abasa wa tawalla ayo fo joma ka dan fo ka so herema abasa wa tawalla abasa aya nyamaji aya kumaji aya kodo watigma nyafiente chama min kala kanama slamo imaginons après l'action, le prophète il voit que Allah subhanahu wa ta'ala lui a adressé cette phrase-là. Le fait qu'il s'est détourné de cet aveugle-là. Le fait qu'il s'est occupé des richards de la Mecque. Le fait, Allah lui dit, abasa wa tawalla. Ka adamaden ka jonya yara wati be. Al-kamalu lillah. Wallahi, adamaden, Allah ta'ala kele ni dafani ma ka masayala. Anaba ka chide menu seninya. Ala kotak bara chejula chidenya yani chidenya kofe ote chido donina me kodo beka odonina ala ere fanan diena ko ka adamadenya yara kawla komi ala kera ka kewale min ko fola bolo sise ani Yunusa ya kewale min ko fola bolo sise ala aminu te chidenye do awni mun kali kaka ode ye fana insha Allah kari an yera kun laje kaye ka fo nous sommes faibles anyi julum todi hadisa do eren nana kwal na jene yake wallahi kwala be afama ni bebe bodale l'islam ma kaye ka fo alala wati sela amati ni kewali ni mendia ni dara ni diamu munu be kala bolo dunya ja Allah taala makobe ana ala makobe anka tubila ja ala yere ankadi ala ye o benata Allah taala koko watubu ila Allah jami'a kwanye tubi kana Allah taala ma ambela kafoni au mu'minu ikadi ala yede ikadi ala koju wallahi ne baw au kadi Allah taala amfaw au kadi Allah taala suno julumu kele mi mate be do jahannama ko julumu yera kumuru ni kele be ba to be se ka jahannama so
o julumu chama ne be e bolo I ka dossier la Allah Ta'ala bara mais julumu nunu sabani male ala bolo ni ate fe ye saka julumu nunu tuila ate fe ye saka soro julumu nunu makoka abila ate fe ye saka soro mi yere la se Allah Ta'ala ma o koso Allah Ta'ala koneni awma kwanye sigi kana alama anye sigi kana alama anye tubila kura kura ya bara munu be ka kankabulu na mai anya fle ka anyere mabwala oye ini Allah Ta'ala ka hake slamaw hake flana ode kaboni kobe Allah Ta'ala ni yoro foitola o kuma koreidi Allah Ta'ala ka kiti foitoka obini jonche ini I adama de nyoncho obino leche tonyoli bunda kono ame toya ni message kere kere ni kabina ma bi hakilla jigidamna anana a hakilila anana amiriyala po munante nindo an kuma kana katoka ni fo slama kana sa kasoro juguya obe nyon dusukuno no nyonche ole furuke la no nyonche ibeta chedo ni muso do soro oye sambu an furuke sambi saba furu sambi nani furu de soro la me shetana sela olula furu sala tumado cheye nyanamaya kura damna wala ma muso yere nyanamaya kura damna beba donc afa mam ye samu wa ke sigila mam nu ye santan ke sigila mam nu ye sanduru ke sigila mam nu ye sambisa ba ke furula wallahi isona ima son chebla la muso bla la chela ke haketo la muso fana haketo la chefe ikana jo sama kana di kelema ya fa ko nyina ko ye muso tonyo furu kono muso fana yi tonyo furu kono tumado doka tonyo le warala ni dotay bi awte nyon fe furu sala be nyana ma yakura damna tumado furu yera saninko awdo yera ma furu folo saya make folo de ijilaja telefoninta al nasoro muso be furu kurala ni be se temena muso chefe ka ya fadali muso fe alala anye wati minu ke furu la nasoro ne le yi tonyo na soro ne le ka tonyoli toli fe mi daliye ya famma Allah Ta'ala kuson de nunu soro la ni nyon che ka den la je ka ya famma muso fana yen yoroni bloka calculi la che ina tenyon fe ko furu bara satuma do wati jan ele yere nyene ka fo ele le jobala c'est pas vrai tu ne peux pas avoir raison à 100%, c'est impossible il t'a raison sur la 100% ni mama yo fini wuli kodo c'est pas vrai. Tu veux pas. Même si tu as raison, tu as fait des choses aussi que cela m'a masama qui est tonyon. Appelle-lui. Téléphone ta yawole. Awole. Ya fatarafe. Elle bika sininya sigile joro. Calcule pas n'toy. Parce que chani muso ka kiti karamoko benasiga kuna nyanya ala kele ne ba doni kiti be chogo mina bebe jof diaere la bebe kiti diaere la beba fokale le jobala mais ala de ba do mami jobala katme beka chewole de awole ye ya fatara e anyara be minyela bina be sangala bi e o yere bara sanga soro fambe fe muso beto furu la ka furu bereke ka sigi furu berela islamao une femme mariée elle se dit qu'elle est divorcée ce que l'islam dit concernant le divorce en islam elle n'a même pas respecté ça et matin un bon matin comme ça on nous dit que non la femme s'est remariée l'homme a tché follow o yerema kala furu sa wati kalama furu sa condition yerema follow chebe bara yere la telebana ka fo ko muso sigila chegbere ko muso ni ka furu masa sharia ka furu salila isigila chegbere ko be jene yale la de aha fo ko fiye de e be jene yale la de le mariage est beaucoup sacré il faut pas hypothéquer ton avenir à cause d'un mariage et pourtant chez Dieu le mariage là n'est pas du tout valable. Dieu même c'est pas reconnu en islam. Le mariage là c'est comme l'adultère, c'est comme la fornication. Et je reste ici, je dois toutes nos sœurs musulmanes. Mais toi, il y a un islam muso bey. Comme une furu sabi auquel marbatiga islam au bolo. Al ni ki daji mo yoro mina ko furu besay. Al ni nu fi yoro mina ko furu sala. Et al ni betama na ko ay ko furu sala. Furu sakeni me au bolo tolo nyami ma au ya donc a foko sharia fana ye kiti le sigi furu sala.
wallahi ni furu masa sharia ka furu salila silamaya ka furu salila Allah taala ka furu samin ko fo ni furu masa ola ka fo ko sharia e min fo ele beti yere do koko la o bonda kono ite fo ila de ali yeta kata bondo taka aseba sanfe ko hotel ko chawu na kana kulonki la o kafsa ma ni furu ye kada kan furu ye generale Allah taala tafe ele ko kibe furu la ini ka mawi do furu la ka so ite fo ila fo generale. Il te faut s'il a fait général. Et le mariage est beaucoup sacré. Pourquoi le mariage, on demande des choses? On dit le wali qui représente la femme qui est son papa ou lui qui représente son papa. Pourquoi dans le mariage? On dit il faut que les deux soient d'accord d'abord, le monsieur et sa femme. Pourquoi dans le mariage, on nous demande des témoins? Le mariage doit être témoigné. Pourquoi? Même le divorce aussi a besoin de ça. Allah nous dit ça dans le Saint-Coran. Le divorce aussi doit être témoigné par des témoins. Le divorce, on ne divorce pas comme ça parce qu'il faut divorcer. Le divorce, même après le divorce, il faut faire encore 2-3 mois. Tout ça là fait partie des critères de divorce. Toi, tu t'es chamaillé avec ton mari, 1 semaine après, 2 semaines après, on voit sur les réseaux sociaux que tu t'es remarié. Tu ne t'es pas remarié. Il faut dire que tu t'es mis dans la fornication et dans l'adultère et le jour de la résurrection, lorsque les femmes ou les hommes qui seront punis par leur acte de zina, et tu seras aussi parmi eux. Qui a malo? Jana kala obe tailo leri minako lafili ele koko ayme furu kono marasawa marasi indiane chakun imasi indiane chakun ede isigile ka jahannama chelo kun parce que ala teni ko sugu fe muso ye fara tolona furu sala ani kateria kati sigi furu dola kateria kati ay ko nymatede anyeko tani calculer anyeko jate ni ala nya saranya furu ye ko bade wallahi furu sir do qur'ana aya sababi mekala أبابكم على نصرنا لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قرآن آية بلا بلا سباني أقرأ كبون أقرأ كدو أتكما فويكا أو ما منوكو كاوية مؤمنية أو منو لمن يلا ألما كاوية سنا ألانية ألما كوبي ألانية سرانيا منا تولون تده زيغزاكي تده كابو فرو دولا كاتي يرادو فرو نين دولا تريا بولوما دوغو بولوما وكو تده كواني سلا ألانية سرانيا لاكيكا يرلا ألانية سرانيا يرزاتولا kasla alanya komi ala yere nyamila kasla alanya kabara yere la ala taala kamodema ya ayyuhalladhina amanu taqullah alu maaminu liman yala alama liman yamaye maye maami sona alama kasili asona alama kasu asona alama kajaka asona alama ki maboko bela ala taala ko kawisla alanya note atume fo kafiri le mako kasla alanya wala ma adamado me ala taala be ni kuma fo mumunu yere fanayi aw minu sona ne alama me mi fo ya wisla alanya de واتق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أربكنا والله تنيات على نسرنا منكو على كوكا مكوبو لا أنا كنت فروكنا وكوسا فرسيرلون أبي فو تشوي أبي فو مسوي فرسيرلون أبي فو بيه أو كلويامه أو يسلا على نسرنا يرى لاكيكا على نسرنا يرى كيسة على نسرنا يرى تنيا حق تقاته ولا تموتن على بنا كودي أو كان سده sayakana na ausoro foye keka soro ala nyasaranya min ko fola nincho au kolonime illa wa antum muslimun au yarakun kolonime ala taala yeni kumana. Le mariage n'est pas un petit jeu ni emi miria bala ka foko furusa negina miria bila ala mirikanya de ala mirikanya tolonte bomo kalamani kote ko fende le mata ka blanda ni diami mala no banadro me bomo bonda ka la fili ano tekelene adamado ne sigila kuna demarchu le kela jana watuche famule nyonyi famule fanan diena furusiri long fa diena ka denta ka dima sereya unyakoro e ko bale de e furu min fanan kela asirla domi ala ya sereya meleka ya sereya kiamando furu ni e kaira bayima meni furu ni alla temena nyagberema muso du furu la ana chafona nyonko e furu mame ni fonko nyonyate
ala kera min ka fisa ni neni dan fɛn bɛɛ ka sɔn yɛrɛ ma sallallahu alaihi wasallam fɔnkɔɲɔgɔnya tun b'a ka bon kɔnɔ a yɛrɛ tun bɛ don a ka so kɔnɔ ka datugu a yɛrɛ ma a n'a muso ka fɔɲɔgɔnya kosɔn kalo kelen a ma don a muso foyi ka bon na bon jumɛn bɛ yen ni fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ yen bon jumɛn bɛ yen ni fɔnkɔɲɔgɔnya tɛ yen ton prophète le noble prophète chez lui à la maison un mois il n'a pas visité la maison de ses femmes donc mun na furu kɛla ɲaɲa fɛn fila min bɛ sigi ɲɔgɔn kan u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ waati dɔw la nin bɛɛ tɛ se kɛla furusa ye nin bɛɛ tɛ se kɛla k'a fɔ n tɛ muso fɛ n tɛ n cɛ fɛ ayi n'a kɛla ten a bɛ fɔ e ma e tɛ furukɛla ye furu bɛ sa ni ka minnu ye f'olu ye sabati de furu bɛ sa ni kɛwale minnu ye f'olu ye sabati de furu bɛ sa ni kɛwale cɛjugu minnu ye f'olu ye bange le n'olu ma bange a kɛlɛmisɛnninw n'a ko olu tɛ furusakun ye olu tɛ furusakun ye dɛ n'i ye furu sa k'a sɔrɔ kun t'a la a kiyamalon question ba b'i ma kɔnɔ na an bɛ segin ka na parents minnu b'o denmusow to furu la ka furu bɛrɛ siri o denmusow kunna seereyaw ma bɔ a la cɛ yɛrɛ tɛ foyi kalama aw y'aw denmuso bila jahanama kɔnɔ maa min bɛ maa bila jahanama kɔnɔ ka seereya ka jahanama kɔnɔ doli ma a jahanama kɔnɔ doli fana tɛna fɔla aw kɔ ninnu bɛ tiɲɛni minnu la ani cɛkura e min y'a seereya kiyamalon ɲininkali bɛ aw ma dɛ an bɛ to yan fana ka kangari la silamɛw ye farafinna an ye silan ala ɲɛ aw minnu denmusow bɛ kɔnɔ ta la aw b'o ka kɔnɔta ko la teriya k'o ladon o cɛw kan i b'a dɔn i denmuso kɔnɔma don i b'a dɔn k'a fɔ a kɔnɔma don i bɛ furusiri la teriya lutigi t'a kalama tɔɲɔli de tɛ dɛ nin baara min kɛl'i bolo baara nin fɔ dɛ pour que ye minnu bila furu la k'o lalɔnniya joona o bɛ segin o ka furu kan dɛ an kɛ y'o bila erreur ba de la y'o bila tiɲɛni de sira kan y'o ka ɲɛnamaya tiɲɛ o ma ɲɛnamaya damina tiɲɛ o ma l'erreur est humaine bɛɛ bɛ se ka erreur kɛ i denmuso tuma dɔ a bɛ se ka kɔnɔ ta a ye kojuguba kɛ a yɛrɛ k'a la baara min kɛla a ma ɲa tubi bonda yɛrɛ k'a la n'a ɲuman jigila alhamdulillah a n'a cɛ ni bɛ se dila ɲɔgɔn ma mais bi ele bɛ maloya dɔ ta k'a fɔ ko i ni n denmuso ka la kɔnɔmaya fɔla a bɛna kɛ kumasulu ye n bolo n y'a teriya mɔgɔ t'a kalama kɔnɔ ma bɔ fɔlɔ ka teriya ka a furusiri lakariya cɛ dɔw fana bɛ yen ils ne comprennent absolument rien o bɛ sin ka wele téléphone na tɛ téléphone na dɔrɔn ko ko komi an to ka furusiri fɔ k'an y'a to fɔlɔ sunkaroma kɔnɔ bon an yɛrɛ nana ye k'a fɔ sunkaroma kɔnɔ ka jan denmuso tɛnɛmuso dɔw bɛ yen olu tun kan ka voyager a bɛ tan an bɛ fɛ ka furusiri la teriya n balimacɛ ni nin fɔli ma waati waati y'a ko kɛ ni hakili ye dɛ y'a ko kɛ ni hakili ye a caman bɛ taa sɔrɔ denmuso kɔnɔmaba don n'i y'a ye k'a fɔ o ye dati bɔ a ma bɔ cɛlakaw kunna fo musolakaw a koɲa sɛgɛsɛgɛ dɛ a koɲa sɛgɛsɛgɛ y'a vérifier ka ɲa mun na musow de bɛ nin hakilinata bɛɛ la don n m'a fɔ cɛw t'a kɛ dɛ mais 99% ni muso den ye kɔnɔ ta ale le bɛ nin migimagi ni ta adamadenw bɛɛ hakili la i bɛ tulon adamadenw hakili la mais Alahu Taala ɲam'i la dɛ silamɛw an ye silan Alahu Taala ɲɛ tubi bonda ye an y'a laka bɛɛ k'i yɛrɛ lɔn Alahu Taala bɛ bɛɛ dɔn ka tɛmɛ i kan alimamuw bɛna sigi nin furusuw kunna k'a seereya k'a furu siri alimamuw t'a kalama o t'a kalama wallahi o t'a kalama o yɛrɛ fana ka rôle tɛ o t'a kalama olu ta ye mun ye dɔrɔn ka na furu siri silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ e min ye alimamuw janfa silama bɛ nana nin kɛnɛ kan kiyama don i n'a bɛɛ bɛ kiti parce que i ye silamɛw janfa i ye alimami janfa o kosɔn an bɛ to yan k'a fɔ alimami bɛɛ ye n'aw kɔni m'a dɔn aw ka furusiri kumaw la aw y'a dɔn a la n'o tɛ anw y'a dɔn an ta la bi ko an bɛ furusiri kɛnɛ kunna min ɲininkali maloya yɛrɛ t'o la est ce que denmuso kɔnɔma tɛ wa pour que y'a fɔ an tulo y'a mɛn silamɛw ye seereya ma e kana na an bɛɛ tromper yan n'i y'a fɔ k'i denmuso kɔnɔma tɛ ayi alhamdulillah anw seereya bɔla anw na parce que mɔgɔ b'o yɛrɛ ma ɲininka ko nin ye mun ɲininkali ye furusiri kɛnɛ kunna a ma ɲininkali kɛ dɛ ni janfa cayala waati minnu la kɛra ye nin ko fɔ dɛ sallallahu alaihi wa sallama ko waati dɔw natɔ sanawatun khadda'at ko janfaw le bɛ yen dɔrɔn ni janfa kɔni cayala waati min na karamɔgɔcɛ y'i bolo bila i yɛrɛ la dɛ n'o tɛ
ibe jamfada ibe trompeda itaye munye dro almami ikadanye anye feye na ndemso ka furusiri aha almami an ichuano mena furusiri me nyini ngale minu be mbolo demso yera be min folo abe ta soro almami yera be ta kata furu min siri abe na furu min siri kamere ni sunguru yera be nyonka olu yera be nyonka furu deni yera la o kachade almami teni shi kalama ko so almamu kiyama kiti uba fana mbolo yeda chani muso be nyonka jene yala kwa almami furu siri almami ka role ye munye fola ba foye aw be minani aw te furu siri ka otonna muna aw ye bonyon kan ni te chieni newa chani muso be se kala nyon kan choko di o ma furu ke aw be kla fana ka almami wele kana ko kana furu siri c'est pas du tout normal, c'est inadmissible en islam. Un homme, tu vis avec une femme et le lendemain comme ça, et c'est même pas ta femme, le lendemain comme ça tu te dis non je vais la marier, c'est pas comme ça se passe en islam. Il a où la pudeur, il a où la crainte de Dieu? Et tu es avec ta copine, tu es avec ton copain, et des jours au lendemain, on veut se marier pour ne pas rester dans ça. Est-ce que c'est ce que l'islam vous demande? D'abord, Djeneya et Refola Abola, Amasla en conséquence. Ni aou segna aou yerema, kafo kaubena ka furiye, aou teteme dina moko kobe aou blasra. Kau ka tieni yera kaula au ye minkeni au ni alaka hina chekaja au ye bonyonka au ye mabonyona au ye tubi las kura ya kau yera lasi alama kasla alanye adoya ni ba karosaba mo te kade ah oui kiri ko ka furusiri almamu anga nanta mo kinita na folo ni mi medili ma furusiri kana kanda na foloni mi medili ma furu siri kana kan tipo fo ila kiyamalo tinya fo i yera beta furu do yera siri ali woro te dima do ebe nana keni ala nya saranya mi ye ala nya saranya o appliquer almami ay fi ma ki ka ko kagbele i ka sharia kagbelo kaf sayma ye do ko korote il faut jamais accepter. Déjà si quelqu'un t'appelle qui veut marier d'abord une femme là, tu l'appelles, tu l'invites chez toi, vous dialoguez, vous parlez, il n'a qu'à te dire la vérité, tu peux les guider. Wallahi billahi Anya Keni Kameleden Chamaya. Wallahi. Mais aujourd'hui, ils sont mariés. Ils ont accepté les conditions. C'était difficile. Ah, imam, tu sais que l'Europe ici, on ne peut pas... Comment je peux la mettre de l'autre côté? Je ne peux pas payer 2 maisons. Il dit, tu ne peux pas payer 2 maisons. Et tu penses que l'islam, c'est ton jeu. Tu vis avec une femme durant 8 ans, 9 ans, et de jour au lendemain, comme ça, tu dis, tu vas la marier, et tu penses que l'islam va te dire, non, il faut aller comme ça. Non, l'islam t'encourage le mariage, mais l'islam t'encourage d'abord de te repentir. Et de te repentir, il faut essayer de stopper cette vie que tu fais avec cette dame-là. Ce n'est pas du tout permis. Et tu dis ça à la personne, je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Malmacha ni konye fa na furu siri on me mi finyena on ka sharati yode ira toke on yera koso bo ki yera de koso muna ire tala yororo alni edebe bobuna ka musoto buna bobuna ka musoto buna alni be shini teru yele shini teru e don soro la kono den fla saba soro la chama kono ko ka to labana furuma mais ye fait almamu ye mu fiye ah wa be jena yam natira ina doro ka furu siri non, on doit respecter un peu l'islam. On doit respecter un peu l'islam. On doit respecter les principes. Ce n'est pas à cause de ton plaisir que nous, on va salir l'image de l'islam. Non, ce n'est pas comme ça ça se passe. Allah te dit de ne pas t'approcher même de l'adultère. Et toi, tu vis dans l'adultère. Tu vis avec ta copine dans la même maison. Et de jour au lendemain, comme ça, tu dis tu vas te marier. Oui, on peut t'encourager le mariage, mais il y a des conditions aussi que tu dois respecter. Si réellement tu veux te marier, si réellement tu as la crainte de Dieu. Et pourtant, aujourd'hui, la jeunesse, c'est ça. Je suis avec ma copine, nous vivons ensemble, nous faisons tout ensemble. Et il y a un imam là, il y a beaucoup d'imams aujourd'hui. Il faut l'appeler seulement, imam, je vais me marier. Ah, ok, on te donne la date, tout. Toi aussi, tu viens. Eh, Allah. Almamia barani kabalade. Ni ma IRF bonya, ma oube tolo ila de. Ni mi ido yoro do wallahi ma oube tolo ila. Ikana dien, adamadon ye kuno ila, ala soso bunda kono. Adamadon a yarako la, ebe barami na barami mate. Ame duwa uka nyere kunye. Ibe ni mbela tanganyanya, ibe tase do ere fanama. Almami, iki ka sharia fo chocho. Ibe tase do ere ma, il peut te frapper. Quand je dis il peut te frapper là, ils vont tout planifier. En 2014, j'ai un ami imam qui a été frappé comme ça. Ame hakil nata odila nyongo makabe furu do kuma manya kuma kani nyongo en 2014. Tu sais comment le monsieur il a été frappé? Il veut parler avec fait ka kumani demso faye demso ka kotigi. Anyeni na me ko sebere.
Demso Kakoti, qu'est-ce que la fille a fait? Elle n'a pas donné le vrai numéro de son papa. A Temena Morodo le fait, à tonton lointain de fait. Et pourtant, son papa est bel et bien là. On est qu'un numéro dit là, mon ami imam a appelé ce dernier. Que ta fille veut se marier. Donc, comme en islam, une femme ne peut pas se marier sans l'accord de son wali. Donc, je t'appelle pour qu'on essaye d'échanger un peu. Et ce dernier aussi, il s'est fait passer pour le papa de la fille. Wallahi, non, slama ou benyon jan fabi. Demso fabe, a wolo fabe, faut être à wolofa là. Faut être à wolofa là. Elle était dans un premier mariage. Furu et Remassa. Et le monsieur là a tout confirmé. Qu'il y a eu divorce, tout. Kasor Furu Massa, Amassa Bi, Amassa Sini, Amassa Siniene. Et le monsieur qui s'est fait passer comme le père de la... Mousso je ne sais pas comment tu peux rentrer dans un mariage et tu vas jouer avec ton avenir. Tu vas jouer avec ta vie. Tu vas jouer avec toi-même. Tu ne joues pas avec l'imam, mais tu joues avec toi-même. Le mariage là, ça te concerne toi. Qui est dans le mariage, c'est toi. Qui va vivre ce mariage là, c'est toi. Mais le monsieur aussi, il joue le rôle. Il dit oui, Furu Folomintuma Kuna, Furu Sala, Kod Bekela. Furu Sala, Kod Bekela. Nina me kosebere. Yoro ni changement, yoro bola yoro kelem bemna, oko so adamade. Ni ala bi fait, wallahi, ala te dien yedo erreur là. Le monsieur maintenant, comme il a parlé avec le wali, anye plan min blast système na, ama fo karamo be plan min plan ma balode. Essayons maintenant de rentrer en contact avec son ex, son premier mari, du soi-disant. Ah, problème bola yorom no le boy. Dem sol le munu na kam munu. Eh, ton ancien mari, tu n'as plus son numéro. Tu ne peux pas faire d'effort pour avoir son numéro. C'est que toi là, tu ne veux pas le mariage. Je dis, il ne faut même pas que la pression là va te prendre. Pression là, il faut prendre ça comme pommade pour te pommader avec ça. Il faut la dire. Son numéro de son ex, elle n'a qu'à te donner ça. Si c'est trop 1 minute seulement, monsieur Tantata, alhamdulillah, vous êtes l'ancien mari de tel, alhamdulillah, c'est juste, je suis l'imam, j'appelle pour des renseignements. Est-ce que Furu Mintumini Musokuna, Furu sa charia Kaminfo, est-ce qu'il y a Furu sa charia Tafuru? C'est tellement simple. Le monsieur venait, il va te dire comment ça se passe. Même si le monsieur aussi essaye de te mentir, là, tu n'es pas un enfant, toi tu sais comment ça se passe en islam. Mousso le tourne là qu'a tourné avec pression blaladro ay furu sur l'ombe fo ah nga fo mo yina déjà ni facha bana kuma na kama kuma mabola là ni facha kuma no yetu mais ne be fele ni tche kuma c'est comme ça mon ami Imam a dit en 2014 chers parents en Allah finalement mon ami là il était prêt pour célébrer le mariage. Je sais que cet ami là même peut-être il est connecté avec nous à ce temps là pour m'écouter. Jamais de la vie. La femme, elle a fait zigzag encore. Elle allait chercher un autre imam. Elle allait chercher un autre imam pour célébrer le mariage. Ils sont imam se bien à Almamin Dosoro. Tu veux pas, tu vas voir un imam. Mais est-ce que c'est l'imam qui a trompé? Non. Est-ce que tu as joué avec qui? Non. Enfin, on est en bas. Maintenant, histoire de là-bas, comme c'est le Wati, c'est là. Alors qu'il doit commencer à la fourrure là. Fourrure Minkala, allez si la Tcheminkou, à Miria la casse qui la Tcheminkou. Ja Mousso Tumo, Fanamboloko, Kaka Moussoko do Alema. Janfa Koni Metani, Janfa Lede. Lui, il avait une femme. Avec des enfants. Au Fanama, il faut aller. Ah, allez, c'est là. Quoi fait ça, allez, bano le lona. Quoi, elle était fourreau là, quoi. Abena, c'est Guidoma. Elle va pas venir vers l'imam qui a célébré le mariage. L'imam qui a dit à la femme maintenant, quoi, il y fait kaya tchakora numéro d'âme. Finalement, Mousso, quel est le cas tu as befo? Côté menanyami. Aye janfa ke aye galon tige nimisa yerba le la furlo le tumale la o le ko so aye ninke aye nimuru nundi aye jon jafa yere janfa che klona la che yaket longa fenye
cɛ y'a a yɛrɛ tun tɛ furu la o ye parce que muso ye furu k'i i fa to yen i wolofa i ma informé a t'i ka furuko kalama a fana ma ban bonyama fɔ a ye fo ka tɛmɛ k'i ban ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta furu t'o ye jɛnɛya le b'o ye kira ko sɔlɔ sallam la nikaha illa bi wali furu foyi tɛ ni ala b'a fɛ f'a ye kɛ ka sɔrɔ muso ka kotigi le diɲɛna i b'i yɛrɛ janfa nin bɛɛ la donc muso y'a yɛrɛ janfa o kosɔn silamɛw wallahi ni ko dɔ ma k'i la i tɛ ko dɔ la ni ko dɔ ma k'i la i tɛ ko dɔ la an b'a ɲini alimami bɛɛ fɛ wallahi baara min don kiyama don ɲininkali min bɛ anw kunna fanga ka bon le jour de la résurrection kungoya minnu bɛ yen ele le bɛ denkudiw kɛ ele le bɛ mariagew kɛ ele le bɛ maa fila ka vie kun don ɲɔgɔn na i jija i bɛna maa fila min ka vie kun don ɲɔgɔn na ni ninnu ye hɛrɛ sɔrɔ i bɛ hɛrɛba sɔrɔ kiyama don dɛ mais ni ninnu ka vie kun don ɲɔgɔn na kɛla nkalon kan ko ko kɛ to a kɔnɔ ala sɔsɔ la alimami tu es le premier responsable tu es le premier responsable janfa i kana di a ma dɛ a ɲɛɲini f'i seko dan wallahi alimami ka ca tuma dɔw bɛ n'a ye k'a fɔ i ka ko ka gɛlɛn c'est vrai i ka ko ka gɛlɛn mais i b'i ka ko lagɛlɛya kɛlɛ i ka siniɲɛsigi le kama parce que kelen de bɛna ma ɲininka i ka kaburu kɔnɔ an bɛ alaw taala dali ka ala yafa an ma ala m'o kɛla limaniya ko ɲuman k'o di an bɛɛ ma ala m'o kɛla an ye yafa tara an ye tɔɔrɔya lase maa minnu ma maa minnu ye an tɔɔrɔ an bɛɛ ye yafa tara ɲɔgɔn fɛ an bɛ alaw taala dali cɛ minnu ye musow tɔɔrɔ ka sɔrɔ furu sala ka ninnu bɛɛ kɛ yafalikɛla ɲɔgɔn ma ala m'o kɛla ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين